आले तो हेकना जे अब सानताड़ गिद्रे को जहाँ मेना कोआ नुको जेमन जहाँ कमप्लीट कते मेना कोआ जहाँ सानताली विभाग ते उनको गिद्रे आको ठीक ठाक माने आकारे चेते पढ़ाए बाय पढ़ा तारपर ना बीएड থেকে শুরু করে যা সানতালি ল্যাঙ্গুয়েজ তে ওনার না কোনো কলেজ সে মানে ইউনিভার্সিটি বানুয়া আর দ্বিতীয়ত হয়ো কানা যে চেকলিয়া বহু বহু কলেজ মেনা যে সান্তাড়ি গিদ্রা হয়তো ইউনিয়ন হো বানুয়া যে সান্তাড়ি গিদ্রে জাহানা লিয়ে আইসে ওনা কামি ওরা চিতান সে রাকাব লাগি ওনার আজম জং হড় বানু কোয়া আর আলে নডলে হে এখানে যে ᱦᱚᱸ ᱡᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱟᱥᱴ ᱨᱮᱱ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱟᱜ ᱠᱳᱴᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱯᱷᱮᱠ ᱥᱟᱨᱴᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱴ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱠᱚ ᱵᱚᱞᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱵᱷᱩᱨᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟᱞᱮ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱞᱮ ᱡᱮ ᱵᱚᱦᱩ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱚᱧᱪᱤᱛᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱠᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱮᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱯᱚᱨᱮᱛᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱰᱚᱠᱩᱢᱮন্ট ᱠᱚ ᱵᱷᱮরিফᱟই ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱵᱟᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱞᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱥᱴᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ আলাদা ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ রিজার্ভ কোটা তাহেনা ওনা রিজার্ভ কোটা তরফ খোনা হো আলে কোনো মানে হোস্টেল সে আরো যাহা আদার্স ফ্যাসিলিটি মেনা ওনা ফ্যাসিলিটি আলে বালে ñamda আলে প্রায় আড়ি দিন গে হইনা হয় প্রায় 12 চাঁদো লেখা হইনা ওনা 12 চাঁদো মাড়াং আলে লে ñam akada ওনা যাহা গড়বেতা ওন্ডে নুকু যাহাই মানে মাঝি পারগানা মহল রেন মেনা কো আর কি যাই সিনিয়র को उनको को आले ले জানাওয়া কোয়া যে কলেজ রে হো আডিবার আলে প্রিন্সিপাল নোটিস কা দিয়ালে যে নংকা ব্যাপার আলে নংকা অসুবিধা হয়ুক কানা আর যেহেতু নোয়া দো আবো রিজার্ভ মানে আলে রিজার্ভ কানা তাহলে নোয়া দো আলে অধিকার কানা আলে চিদা বালে ñama উরে আদো লেদা আপে লাগি দো পরেতে সে আপে দো চে কোলে আপে লাগি দো নুনেটা দো বাং করা হই কানা আদো লেদিন আলে রিজার্ভ না জিনিস আপে চিদা বাপে করাওয়া ওনা দো আলে দো তাহে উচিত তো তাহলে উরে যখন বাকওয়া জমলে তাহলে আরো যাহা এটা গিদ্রে কো জিএস কিংবা আরো যাহা পদ করে মেনা কোয়া এটা ছাতিক জাতি কো উনকু আলে হুমকি কো এমা লেয়া মেতালে কানা কো যে আপে নড়ে কোনা লে সরাও গিড়ি দড়ে আপে নানা রকম কো মেতা লেয়া উরে তাহলে আলে গড় সপোর্ট হিসেবতে উনকু টেলে চালাওনা মাঝি পারগানা মহল রে উনকু লে নোটিস আকুয়া আদো উনকু আলে নোয়াগে গড় সপোর্ট কো এমা লেয়া আর জাহানা को ले लेदा ओना तरफ रे आले ये ले हताव केदा माने जहाँ आईनी पदक्षेप हतार ना ओना आले ले हताव केदा और द्वितीय तो आले ले सक्सेस ना और प्रॉब्लम है कान तबे तिना गान स्टूडेंट को आले प्राय धर गे प्राय आले ओंडे 20-22 जन लेका मेना को स्टूडेंट आले तो गड़बेता कॉलेज कोना हां ताले आपातत माने गंके को कॉलेज रना जहाँ मेटांग अंश मेना ओना हॉस्टल बाद दिए कॉलेज रना मेटांग अंश एम ते को बाध्य कना आपे माने तो कॉलेज रे स्टूडेंट कराबे जे हां आपे माने तो कॉलेज रे कहा कथा करा मेनखान आपे नोडे डीएम 10 पे हजू कना हां और नवा दिगते आपे दिसम रे जहां रे आपे निकट पठुआ मय बाबू तो मेना कोन को दिगते बोले आले ले जे अबुआ जहाँ लाहा चलाव रेना से अबुआ रोड लांदा को ओना को दो एटा माने छातिक जाति दो उनी दो बाय रकाब इदी तमा ओना को दो आबोगे नेल होयो तबोना और ओना रकाब इदी लगी आबो चितान से लाहा होयो तबोना ओना कारण ते आबो जुदी आरो जुमित कते मिठेन हेक कते नोआ जुदी बोन ले सदोरा एटा खान नोआ दो आडी मारांग ते छुड़िया हैं ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮন্ট ᱚᱯ ᱤᱝᱞᱤশ